जय माकली नमस्कार दर्शक बंधु मातृशक्ति ओडिया चैनल को आज भिडियोटी एक मूल्यवान वीडियो कारण सब वीडियो रे आपण पाइबे ए मंत्र जप करंतु आपण कोटिपति होई जिवे ए मंत्र जप करंतु आपणकर दुख गायब होई जिवो इत्यादि इत्यादि। मात्र आज भिडियो रे मंत्र जपर कौन प्रभाव रही आलोचना करिबा। जदि आपण चलिबा बसिबा समय रे सर्वदा मंत्र जप करूथांती तेबे तार प्रभाव कौन। सबु मंत्र निजस्व ध्वनि अच्छी। सबु मंत्र जपर गोटे उद्देश्य वा लक्ष्य थाए जेपरि गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र एभली शक्तिशाली मंत्र जहाँ उपरि कि जेते रिसर्च करा जाइछि ताहा कम पड़िछि। साइंटिस्ट तापरे अंदाज लगाई मध्य पारि नाहंती केवल ताको नमस्कार ही करिसेंती तार शक्ति को तार प्रभाव को। विशेष करी ओम मंत्र गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र रे अपार शक्ति भरी रही। जेपरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो शिवाय यह एपरि शक्तिशाली महामंत्र। यार कौन प्रभाव रही आपण जानिछंती। मंत्र मध्य जो शब्द उच्चारण करा जाए जेतेबेले आपण यह जप करती तार ध्वनि सृष्टि होता है। यह को आल्फा वेव्स कहा जाए जार फ्रिक्वेन्सी 8 to 12 हर्ट्ज होता है। यह शीघ्र अवचेतन मन सहित कनेक्ट होता है। अवचेतन मन सहित कनेक्ट होला परे जहाँ भी विचार करुछंती जहाँ भी चिंता करुछंती ताहा सीधा अवचेतन मन को जाइए। यह एक बड़ घटना। यह समस्ते बुझीपारि न थांते जहाँकि जदि केही यार सठिक तरीका जानी ठीक भावे प्रयोग करे तार जीवन परिवर्तन हो जाए। मंत्र मध्य आमे जो जप शब्द कही थाउ जानिछंती ज शब्दर अर्थ होची जन्म मरण को जे अटकाई दे थाए। प शब्द अर्थ होची पापर नष्ट। जेकोसी मंत्र को बारंबार जप करने द्वारा आपण जन्म और मरण चक्र बाहर को आसवा संभव हो पार। पाप आपण मन को जे कलुषित करे खराब कर्मर प्रभाव जहाँकि तार प्रभाव आपण मन को जे अस्तव्यस्त कर पकाए ता संगे संगे दूर होगा लगी था। अवचेतन मन को जाई आपण जीवन में परिवर्तन आनी था। ये मंत्र को सबु समय मने मने स्मरण करा जाए तेबे यह जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आनी था। यार सहित किसी तुलना करा जाई परिबो नाही। जदि आपण गोटे मंत्र को एक माला किंबा दुई माला बोलती मनरे जप करती ताहा एक माध्यम मात्र। जदि मानसिक स्तर रे मंत्र को लगातार जप करा जाए देखिबे आपणकर एक बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणक जीवन में सब प्रकार सफलतार द्वार उन्मुक्त हो जिवो। एहाकु केही रोकी पारिबे नाही। 3 प्रकार मंत्र जप करा जाए ताहा होची वाचक जोंटा कि मुहरे बोला जाए। पंचु मंत्र जहाँ गुणुगुणु बा मंद स्वर रे बोला जाए। मानसिक जप मने मने बोला जाउथबा मंत्र। वाचक जप किछि समय पे करा जाई परिबो मात्र पूरा दिन करि परिबे नाही। उपांशु जप आपण लंबा समय जाए करि परिबे मात्र मानसिक जप आपण सबु बेले करि परिबे। एथिपाई मानसिक जप जेतेबेले दृढ़ होइथाए सेतेबेले अजपा जप करा जाए। अजपा जप कले आपणक जीवन एभली बदली जिवो आपण ताहा विश्वास करि परिबे नाही। आपण प्रथमे उपांशु जपरु आरंभ करंतु। जेकोसी मंत्र आपण बोली करी आरंभ करिवे देखिबे आपण बाहर दुनिया आपे आपे बदल जाए। धीरे धीरे आपण मन भितरे एहाको अनुभव करिवे देखिबे यह आपण मन को बदलाई देव। नेगेटिविटी दूर हो मन सब बेले पॉजिटिविटी रे भरी जीव। आपण जेतेबेले यहाकू चलिबा बसिबा शोइबा खाइबा पीबा बेले जप करिवे देखिबे आपण को जीवन रे एक विराट परिवर्तन आसीबो। जेकोसी मंत्र को आपण रूटीन रो एक अंश भाव ग्रहण करनियंतु देखिबे जीवन बदली जीव। मात्र यह जे सबु प्रकार मंत्र को सबु समय जप करा जाई पारिबो सेपरि नुहे। जेपरि पंचाक्षर मंत्र 3 अक्षर मंत्र और 4 अक्षर मंत्र को आपण चलिबा बसिबा समय रे
ମାନସିକ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଅଜପା ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଅଧା ମନ୍ତ୍ର ଓ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅଧା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ମନନାତ୍ରାୟତି ଇତି ମନ୍ତ୍ର। ମନକୁ ଯିଏ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଯାଏ, ତାହା ମନ୍ତ୍ର। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳାଇ ଆସେ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ନେବା ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ, ଭାବକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଜେ କହିବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଯାଇଛି, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଛି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲାବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଜପ କରିବି, ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୱିଶ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେତେ ଗଭୀର ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ୱିଶ୍ ପୂରଣ ହୋଇଚାଲିଥିବ। ବିଶେଷ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସେତେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ୟୁନିଭର୍ସ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଏପରି ହୋଇପାରେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ନେଗେଟିଭିଟି ଥିବ ତାହା ଆପେ ଆପେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଯିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଯିବ। ଜାଗ୍ରତ, ସୁପ୍ତ, ସ୍ୱପ୍ନ ତିନି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ତାକତ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଖୋଲିଯିବ ଓ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଅନୁଭବ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଛୋଟ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଟେଲିପାଥି ବିଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଯିବେ। ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେବ। ମନ୍ତ୍ରର ଅପାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ। ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଦେଖିବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅନୁଭୂତି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଉପକାରିତା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମନର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମନରେ ଆସୁଥିବା ଅସଫଳତା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଅଜପା ଜପ ଓ ମାନସିକ ଜପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏପରି ଗଭୀର ଭାବେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଏହାକୁ 24/7 ବାଲା ମୋଡ଼ରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ମାଧ୍ୟମ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।